ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। 1 ନମ୍ବର ଅଛି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଅପସନ୍ଟି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କାହା ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡାମରା କାଉର। 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗ ଅପସନ୍ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଘ ଅପସନ୍ କାଉ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗ କଜଳପାତି। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ କାଉ। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗ ଦୋଷୀ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଘ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପଣସର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ। 10 ନମ୍ବର ଘ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଣସ ଖୋସା ଖୁଆଇବାର ଦେଖି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। 1 ନମ୍ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ। 3 ନମ୍ବର ଖର ଉତ୍ତର ଠିକ୍। 4 ନମ୍ବର କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍। 5 ନମ୍ବର ଖ ଏବଂ 6 ନମ୍ବର କ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା? ତା ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ 3 ଥର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ଏଣେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। କେତେକ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଛୁଆ ଫୁଟିଲେଣି। ପାଖ ଆଖ କୌଣସି ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଜାଗା ଖାଲି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ତାପରେ ଖର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୁଆମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୁଆମାନେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗେଇ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା। ତାର ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଛରେ ପାଚିଲା କୋଳିରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପବନ ବହୁଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦେଖି ମନ ମତାଣିଆ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଗଙ୍ଗେଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର କେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ। ବର୍ଷ ଯାକ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ମମତା ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦେଖିବା ଉଁ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଜଳପାତିକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରେ। ଭଲ ଲୋକି କରି କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ନିଜର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ସେହି ବଣରେ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା। ତାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବଣରେ ସାଧାରଣତଃ ବାଘ ସିଂହ ହାତୀ ପରି ବଳଶାଳୀ ଜୀବ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବଣରେ ବାଘ ସିଂହ ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇଲେ କାହିଁକି। ତାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲା। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ବିନା ଦୋଷରେ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ରାଜା ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଏହି ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବାଇ ଉଠିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ରାଜା ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ବଡ଼ ପାଚିଲା ପଣସ ପାଇଲେ। ପଣସ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭଳିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ
छ नंबर प्रश्न प्रश्नटी होची घर चटिया राजदरबार समस्त खबर किपरि जानी पारुथिला। उत्तरटी होची घर चटिया राजांक दरबार सिंहासन पछपाख कांथ कुरारे रहुथिला, तेणु से राजा तथा राजदरबार समस्त खबर जानी पारुथिला। मांकड़ मंत्री को हाथ करी सिंहासन पछपटे पणस थोइथिबार से देखिथिला। तापर पिलामाने निय नंबर प्रश्न प्रश्नटी होची एही गप्परे काहार चरित्र तुमको बेसी भल लागुची। उत्तरटी एही गप्परे काउर चरित्र बेसी भल लागुची, कारण काउ हळदी बसंतर दुखरे दुखी होई ताकू न्याय देबाकू साहाय्य करतिला। शेषरे पक्षी मानकू एकाठी करी लांचुआ राजा को गादीरू तड़ीथिला। तापर पिलामाने टर प्रश्न होची कौन ना चढ़ई माने राजांक अन्याय कार्य जानीपारी कौन करने को स्थिर कले। उत्तरटी होची पक्षी माने राजांक अन्याय कार्य जानीपारी समस्ते एकाठी हेले एवं लांचुआ राजा और मंत्री को आक्रमण करी गादीरू तड़ीबा को स्थिर कले। तापर पिला माने 6 नंबर प्रश्न प्रश्नटी होची विहंग विप्लव गप्परू केउ शिक्षा मिला। उत्तर होची समस्ते संघबद्ध होई अन्याय और अनीतिर विरोध कले निश्चय सुफल मिलिब, एणु आमे आमर अधिकार पाई अन्याय को प्रश्रय देबा नहीं, सबुबेले न्याय बाटरे चलिबा। तापर पिला माने आसिला अनुमान और परिकल्पनार प्रश्न। एथिर प्रश्न अछि कोन ना हळदी बसंत तुम घर ताजा उपरे बसा बांधिथिले तुमे कौन करथांत। तार उत्तर होची कोन मु खुशी रे से हळदी बसंत को फल खाया को देइथांती, पानी पीवा को देइथांती, समय पाइले से माने कौन करूछंती लुचि छपी देखी थांती। तापर पिला माने 2 नंबर प्रश्न प्रश्नटी अछि बुढ़ा मांकड़ दुष्ट और गर्वी होई नथिले कौन भल होई थांता। उत्तरटी होची कोन ना हळदी बसंत आनंद रे बसा बांधी अंडा देई थांता, बणरे उभय मिलिमिशि चली थांते एवं बणरे पक्षी माने विप्लव आउ कर न थांते कि भालू राजा पक्षी मानक आक्रमण रे लोमशून्य होई न थांते। तापर पिला माने 3 नंबर प्रश्न प्रश्नटी होची कोन ना गड़िया पोखरीर केउ परिस्थिति रे गंगेईर कच्चे पुओ बार होई थांता। उत्तरटी होची कोन गड़िया पोखरी रे पानी जदि सुखी थांता ताले माछ भल मिली थांते, प्रचुर माछ सुविधा मिली थांता, मनुष्य जाति माछ खाउथंते, तेबे प्रचुर माछ गंगेई खाइबा को पाई थांता, तापरे तापई कच्चे पुओ बार होई थांता। तापर पिले माने 4 नंबर प्रश्न प्रश्न अछि विदेशी माने तुम अतिथि होइतिले तुमे तांको प्रति की व्यवहार प्रदर्शन करिवो। उत्तर होची विदेशी माने हमर अतिथि, तेणु तांकू यथा सम्मान प्रदर्शन करिबा, आवश्यक पड़िले साहाय्य और सहयोग करिबा, सेमानकू सर्वदा उत्तम व्यवहार देखाइबा। तापर पिले 5 नंबर प्रश्न होची बगर की स्वभाव होइतिले ताकू सबु चढ़ई आदर करथांते। उत्तरटी होची बग ठक स्वार्थपर होई नथांता, रंग पाई कौनसी पक्षी को से घृणा कर नथांता, मनरु कलागोरा भेदभाव दूर करथांता, समस्त पक्षी को आदर स्नेह करथांता, तेबे ताकू सबु चढ़ई आदर करथांते। 6 नंबर प्रश्न प्रश्नटी अछि भालू राजा लांचुआ न होइतिले से की प्रकार विचार करिथांते। उत्तर होची भालू राजा लांचुआ न होइतिले से न्यायपूर्ण भावरे उचित विचार करी दोषी को उपयुक्त दंड विधान करिथांते। तापर पिला माने 7 नंबर प्रश्न प्रश्नटी अछि शासक जदि न्यायोचित विचार न करे तेबे राज्य रे केउ परिस्थिति सृष्टि हबो। उत्तरटी होची पिला माने कोन ना राज्य रे अन्याय अनीति और अराजकता बढ़ी जीवो, चारिआडे विशृंखला देखा देबो, धन जीवन हानि हेबो, समाज रे अशांति वृद्धि पाइबो। 8 नंबर प्रश्न पिला माने घर चटिया जदि राजांक सिंहासन पछपटे पाचिला पणस देखि न थांता तेबे कौन होई थांता। उत्तरटी होची मंत्री माने आउ विप्लव करि पार न थांते, कारण से माने लांचन बाकते जानी पड़ते। भालू राजा ओ मंत्री राजगादी छाड़ी न थांते, हळदी बसंत न्याय पाई पार न थांता, हनुमांकड़र दुष्टामी बढ़ी थांता। तापर पिला माने देखिबा 9 नंबर प्रश्न प्रश्नटी होची विहंग विप्लव सफल हेबारे बणमूलकर शासन क्षेत्र में क्यों परिवर्तन आसीथिबो। उत्तरटी होची लांचुआ राजा गादी छाड़िथिबे, नुआ राजा गादी रे बसिथिबे, पशु पक्षी न्याय पाइथिबे,
ବଣମୂଲକରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ବାସ କରିଥିବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଛି ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ବନାନ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ନିଜେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।